আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এটা ডেলিগেশ্যনে মাননীয় আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ মহোদয়ৰ থ্ৰু আমি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ এটা মেমৰেণ্ডাম আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মূল ইছ্যুটো হ'ল যে যোৱা আমি 8 তাৰিখত আপোনালোকৰ দ্বাৰা আমি গোটেই অসমত যি বড়ো মাধ্যমৰ স্কুলত যেহেতু টেক্সট বুকৰ মানে নাটনি চলি আছে আৰু এইটো বিষয় লৈ আমি যোৱা 18 মে লৈকে বাচ্চাই চাইছিলোঁ আৰু আমি দেখিবলৈ পালোঁ এতিয়া যে 18 মে যোৱা 18 মে লৈকে আৰু তাৰ পিছৰ দিনৰ পৰা যি ডেটা আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ যি আৰু 12খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ কিতাপ আজিলৈকে মানে সেইটো স্কুলত গৈ পোৱা নাই আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া এটা এনেকা অনুভৱ কৰিছে যে জুন মাহত তেওঁলোকে যেহেতু সেশন এক্সাম দিব লাগে বিশেষকৈ মানে হায়াৰ ক্লাছলৈকে যেনেকা ক্লাছ 9 10 তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত মানে অসুবিধাত পৰিছে আৰু আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সেইটোৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা দাবী আকাৰে আকৌ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে তেওঁ যাতে অতি সোনকালে যেহেতু সকলোৱে জানে ভাৰত সংবিধানৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা जो फान्डामेन्टेल राइट और यार क्षेत्र जो किताब नापाय तेतियाह'ले फान्डामेन्टेल राइट भायोलेशन है यार कारणे आमी माननीय मुख्यमंत्री डांगरियाक आमी इन्टारभेन करिब कारणे और अति सोनकाले जाहाते जी 12খন जिल्लार जी किताबर जत नाई किताब जत नाई तेतो आमी लिस्ट प्रेरण करिছোঁ तेओलोके जाहाते एतु अति सोनकाले प्रेरण करि दिए और लगते यार एटा सेकेंड इश्यू आसिले जे गोटे अखमत आजिकाली जेहेतु गभर्नमेन्टे यूनिफर्म साप्लाई दिए जाहाते यूनिफर्मर क्षेत्रत तेओलोके जेहेतु आमार जातीय पोशाक जत दखना पिंधा है कोनोबा मेखला पिंधिब और जेनेका जत माने निजर जातीय पोशाक बा ड्रेसटो पिंधा है तात जाहाते तेओलोके बाहिरर परा मेचिनर वोवन बा मेचिन द्वारा बनोवा जितु पलेस्टारर ड्रेस बा दखना सालवारे हक दखनाय हक किन्तु लोकेलर जितु प्रयोग करिब पारा ट्रेडिशनेल दखना पिंधिब लागे तेओलोके जाहाते एतु जत्न लय और तेओर जाहाते मुख्यमंत्री डांगरियाय आमार जी स्कूलत यूनिफर्म साप्लाई दिए तेओलोके जाहाते एसएसएर जी एटा मेनेजमेंट हेतु जाहाते तेओलोके हेतु माने ठीक मतो चाब लागे नहले आमी ग्रहण नकरूँ और निखिल बड़ो छात्र सन्था आमी जोआ बछरो प्रोटेस्ट करिছোঁ और तेनेका आमी एनेका जुदि दखना आहे तेतियाह'ले आमी निश्चय हेतु ग्रहणयोग्य নহয় और आमी प्रोटेस्ट करिम और विभिन्न जितु स्कूलर एतिया टीचिंग लार्निंग मेटेरियल हक और बेग साप्लाई हक विभिन्न सामग्री हक जेहेतु फान्डामेन्टेल राइटर क्षेत्र स्टेटे जो साप्लाई दिए हेतु जाति अति सोनकाले तेओलोকৰ কাৰণে प्रेरण কৰি দিয়ে নহয়বা तेओलोকৰ जितु एकाडेमिक सेशन अलरेडी 1.5 मान হৈ গ'ল और यार ভিতৰত যদি तेओलोকে किताब नापाय बा बेग नापाय बा किछु मेटेरियल्स যদি नापाय तेनह'ले आमार छात्र छात्री आजिर जुगत आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मेचिन लार्निंगर যদি জ্ঞান प्राप्त কৰিব লাগে কিন্তু সেই জ্ঞানৰ আওতাত যদি तेओलोके बेसिक कन्सेप्ट बा बेसिक नलेजটো পাবৰ কাৰণে যদি সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আৰু পিছপৰাই থাকিম और आमी एनेका एटा पर्यायলৈকে जे बाच्चा बा लरा छोৱালী आजिर जुगतो माने तेओलोকৰ एटा मनोभाव হৈ থাকে যে किताब नापाले आमी स्कुলত किउ जाम तो एनेका एटा मनोभाव जाहाते आमाक यार ड्रप आउटটো जाहाते बाराय निदिए बा ड्रप आउटर संख्या जाहाते बारि नाजाय यार क्षेत्रत आमी निखिल बड़ो छात्र सन्था यार कारणे आमी सिरियासलि अखम सरकारक आमी हेइ दाबीটো प्रेरण करिছোঁ और अनागत दिনত যদি তেনেকা যদি চলি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ লাষ্ট ৰিজৰ্ট হ'ব যে আমি হাইকোৰ্টত চাপিব লাগিব আমি কেছ দিব লাগিব যেহেতু ফান্ডামেন্টেল ৰাইটৰ ভায়োলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সংবিধানৰ মতে বা আমাৰ ষ্টেটৰ দায়িত্ব পৰে যে ফান্ডামেন্টেল ৰাইটটো সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে এনশ্যোৰ কৰিব লাগে।